अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मौजूद ख़वातीन हज़रात अस्सलामु अलैकुम। आपका खादिम मुफ्ती इमरान आपकी खिदमत में हाज़िर है। सबसे पहले आप तमाम हज़रात को इस माह मुबारक की खुशियाँ और इसमें बरसने वाली रहमतें और बरकतें बेइंतहा मुबारक हों। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक मरतबा फिर हम तमाम मुसलमानों पर रहम फरमाया और हदीस शरीफ के मुताबिक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो इरशाद फरमाया कि क़द अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीम, कि तुम पर एक अज़ीम महीना साए फ़िगन होने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे और आपको उस अज़ीम महीने की इन मुबारक साअतों में एक मरतबा फिर सांसें लेने की तौफ़ीक़ मरहमत फ़रमाई है और इस माह मुबारक में रोज़ा रख कर इबादत करके अपनी बख्शिश का सामान करने की तौफ़ीक़ और सादत अता फ़रमाई है। इस बात पर यकीनन तमाम लोग मुबारकबाद के लायक हैं और मुस्तहिक़ हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को इस माह मुबारक का अदब बजा लाकर सही मायनों में इस माह मुबारक में अपनी बख्शिश का परवाना हासिल करने की तौफ़ीक़ मरहमत फ़रमाए। आज का हमारा मौजू यकीनन इस्तक़बाल रमज़ान के हवाले से ही है और आज पहला या दूसरा रोज़ा इस वक्त चल रहा है दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक के अंदर जहाँ जहाँ ये वीडियो देखी जा रही है और तमाम लोग, तमाम मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह आज रोज़े की हालत में। ये क्या महीना है, इसकी क्या फ़जीलत है, इसकी क्या शान है, एक हदीस शरीफ फ़कत आज आपकी खिदमत में पेश करना मकसूद है और उसके हवाले से चंद एक गुजारिशात हैं जो अर्ज़ करनी है। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान की आखिरी दिन हम में वाज़ फरमाया और इरशाद क्या फरमाया, वो इबारत ये है कि आपने इरशाद फरमाया, ए लोगों, तुम पर एक अज़ीम और अज़मत वाला महीना साया फ़िगन हो रहा है। ये महीना बरकत वाला है जिसकी एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों से बेहतर है। ये महीना है जिसके रोज़े अल्लाह ने फ़र्ज़ किए हैं और जिसकी रात का क़याम नफल बना दिया है। जो इस माह में नफली भलाई से क़ुर्ब इलाही हासिल करे तो गोया उसने दूसरे महीनों में फ़र्ज़ अदा किया है और जो इसमें एक फ़र्ज़ अदा करेगा तो ऐसा होगा जैसे इसने दूसरे महीनों में 70 फ़राइज़ को अदा किया है। ये सब्र का महीना है और सब्र का सवाब जन्नत है। ये गुरबा की गमख्वारी का महीना है। ये वो महीना है जिसमें मोमिन का रिज़्क़ बढ़ा दिया जाता है। जो इस महीने में किसी रोज़ेदार को इफ्तार कराए तो उसके गुनाहों की बख्शिश उसकी गर्दन की आज़ादी आग से होगी और उसे रोज़ेदार का सवाब भी मिलेगा, इसके बग़ैर कि रोज़ेदार के सवाब से कुछ भी कम किया जाए। साहबा फरमाते हैं, यानी हज़रत सलमान फ़ारसी जो इस हदीस के रावी हैं, आप फरमाते हैं कि हमने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हम में से हर शख्स वो नहीं पाता जिससे वो रोज़ा इफ्तार कराए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ये सवाब उसे देगा जो रोज़ेदार को एक घूंट दूध या खजूर या घूंट भर पानी से इफ्तार कराए और जो उस रोज़ेदार को सैर करे अल्लाह उसे मेरे हौज़ से वो पानी पिलाएगा कि कभी प्यासा ना होगा हत्ता कि जन्नत में दाखिल हो जाए। ये वो महीना है जिसके अव्वल में रहमत, बीच में बख्शिश और आखिर में आग से आज़ादी है और जो इस महीने में अपने ग़ुलाम से तख़फ़ीफ़ करे तो अल्लाह उसे बख्श देगा और आग से आज़ाद कर देगा। ख़वातीन और हज़रात, ये वो हदीस है जिसको बेशुमार उलमाए किराम मुहद्दिसीन ने अपनी कुतुब के अंदर नक़ल फरमाया और इस्तक़बाल रमज़ान के हवाले से ये वो कलीदी खुतबा है जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाया। जो बातें इस हदीस से हमारे सामने आती हैं, पहली बात कि इसके रोज़े फ़र्ज़ हैं। फ़र्ज़ का मतलब ये है हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हमारे पास ये मर्ज़ी नहीं है कि मैं चाहूँ तो रोज़े रखूँ, ना चाहूँ तो ना रखूँ। ये मेरी चॉइस के ऊपर नहीं है कि मैं अपनी मर्ज़ी से अल्लाह के फ़रीज़े को अदा करूँ और चाहूँ तो छोड़ दूँ। नो ऑप्शन। It is obligatory, it is compulsory on every single individual who embraces Islam, कि जिसने मज़हब को कबूल किया है, इस्लाम को माना है, अल्लाह ने इसका रोज़ा, इस माह का रोज़ा उस शख्स के ऊपर फ़र्ज़ कर दिया है। दूसरी बात, जो रोज़ा रखेगा तो उसने सिर्फ रोज़ा नहीं रखना है बल्कि नवाफिल की कसरत करनी है, रात का क़याम करना है, रातों को अल्लाह की बारगाह में खड़ा होना है, सिर्फ तरावीह की सूरत में नहीं बल्कि वो लम्हात जो बिलखुसूस सहरी के होते हैं उसके अंदर लाजमी 10 से 15 मिनट या 20 मिनट निकालने हैं जिसमें वो तहज्जुद के नवाफिल को अदा करेगा और हदीस शरीफ के मुताबिक एक एक नफिल का सवाब अल्लाह उसको फ़र्ज़ के बराबर बढ़ाकर अता करेगा। उसका तरीक़ा क्या है? बुजुर्गान दीन ने लिखा है कि
بہترین طریقہ تہجد کی ادائیگی کا یہ ہے کہ آپ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کریں تاکہ ہر رکعت میں آپ کو قرآن کے مکمل کرنے کا ثواب ملے۔ تو اب جو 12 رکعتیں پڑھے گا اس کو 12 قرآن کے ختم کرنے کا ثواب ملے گا، جو 8 رکعتیں پڑھے گا اس کو 8 قرآن ختم کرنے کا ثواب ملے گا، ورنہ کم از کم 4 رکعت تہجد کے نوافل تو پڑھیں تو ایک طرف قرآن کی ختم کرنے کا اس کو ثواب عطا ہوگا اور دوسری طرف اس کو نوافل کے بدلے فرائض کے برابر ثواب عطا کیا جائے گا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ مہینہ کون سا مہینہ ہے؟ فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے۔ اس کا مطلب ہے ہمیں پیشنس رکھنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو قابو میں رکھنا ہے۔ روڈوں کے اوپر ٹریفک جس طرح سے بھاگ رہا ہوتا ہے ہمیں اس طرح بھاگنا نہیں ہے، بلکہ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ جب روزے کے افطار کا وقت آتا ہے تو لوگ دیوانے ہو جاتے ہیں کہ گھروں میں پہنچ کر روزہ کھول رہے ہیں۔ یاد رکھیے افطار کرنا یہ ضروری ہے، ٹھیک ہے، اس میں جلدی کرنا سنت کے مطابق ضروری ہے، لیکن گھر پہ ہی روزہ کھولنا یہ کوئی فرض نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر سڑک کے اوپر آپ کا روزہ کھل رہا ہے، آپ کو تاخیر ہو رہی ہے، تو آپ صبر کریں، سکون سے سڑک کے اوپر ہی روزہ افطار کریں، گھر جا کے باقی کی افطاری کر لیں، جلد بازی نہ مچائیں کسی بھی معاملے میں، بلکہ صبر کا مہینہ ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں ارشاد فرمایا کہ اس کے اندر مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، مطلب یہ ہے کہ صدقہ خیرات کریں، خود بھی اچھے سے کھائیں، مومن بھائیوں پر بھی صدقہ کریں۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کسی مومن کو افطار کرائے گا اللہ رب العزت اس کو کیا ثواب دے گا؟ فرمایا اس کو یہ ثواب دے گا کہ اس کی گردن کو جہنم سے خلاصی دے دے گا۔ تو صحابہ نے یہ فرمایا خدا کے رسول ہمارے یہاں تو اتنی افطار نہیں ہے کہ ہم پیٹ بھر کے کرائیں، تو آپ نے فرمایا یہ ثواب تو اس کا ہے کہ جو کسی کو 1 گھونٹ دودھ 1 گھونٹ پانی یا 1 کھجور سے افطار کرائے کہ اللہ رب العزت اس کو جہنم سے خلاصی دے گا اور روزے دار جیسا ثواب دے گا۔ پھر آپ نے فرمایا جس نے پیٹ بھر کر کسی کو افطار کرایا تو اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کو میرے حوض سے پانی پلائے گا اور اس کی پیاس پھر اس طرح سے بجھ جائے گی کہ جب تک وہ جنت میں داخل نہ ہو جائے اس کی پیاس ختم نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس ماہ میں افطار کروانی ہے، لوگوں کو زیادہ سے زیادہ دعوت دینی ہے، اپنے گھر پر افطاری کا اہتمام کرنا ہے، سڑکوں پر افطاری کا اہتمام کرنا ہے، ہر جگہ لوگوں کو افطار کرانی ہے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مہمان نوازی کرنی ہے تاکہ اللہ رب العزت ہمیں اس ثواب بھی عطا فرمائے۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ یہ وہ ماہ ہے کہ جس کی ابتدا کے اندر رحمت، بیچ میں بخشش اور آخر میں جہنم سے خلاصی ہے۔ تو شروع کے 10 دن اللہ سے رحمت کو طلب کریں، بیچ کے 10 دن اللہ سے استغفار کریں اور آخر کے 10 دن اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود رہیں اس بات پر کہ اللہ ہمیں جہنم سے خلاصی عطا فرما دے۔ تو اس ماہ مبارک کا ہم کچھ نہ کچھ حق ضرور ادا کر سکیں گے۔ آخر میں ایک حدیث پر اپنی بات ختم کر رہا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے رمضان شریف کا مہینہ پایا اور اس کے پانے کے بعد عبادات کر کے اپنی بخشش نہ کرائی تو حدیث شریف کے مطابق جبریل امین نے فرمایا اس کا چہرہ خاک آلود ہو جائے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا آمین، یعنی وہ اللہ کی رحمت سے مکمل محروم ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو اس ماہ مبارک کا ادب بجلانے کی توفیق مرحمت فرمائے اور اس ماہ مبارک میں عبادات کر کے اپنی بخشش کا پروانہ حاصل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔